Ini sama dah jual tu dah, makan tak lah kan. Dia balik dia park itu ke, mungkin dia dekat kopi. Apa sini malam? Ya? Malam Kopi lah. tukang ayam. Ya baik. Ya kaya masuklah dalamnya kan. Ladies and gentlemen, of our entire crew, I would like to wish you welcome on board. Van onze beide pursers. De eerste is mevrouw Lieke de Nijs.